Ano sunod? Fruit. Fruit and vegetable. Yum, yum, yum. Buklat. Ha? Apricot. Ano yan? Kiwi. Ano yan? Coconut. Ha? Ano? Ito, ano ito? Durian. Grapes. Ha? Guava. Mango. Lychee. Lychee. Cherry. Yun nasa taas. Ito, hindi mo pa nabasa ito. Ito. Ha? Pineapple. Buklat. Ha? Ha? Ano yan? Ha? Ano? Pomegranate. Ano ito? Lo. Ito. Strawberry. Ito. Ha? Papa? Yeah. Ano yan? Eggplant. Ito. Ha? Mangosteen. Ito. Ha? Balsam pear. Ito. Ano ito? Ito. Hoy. Soybean. Tapos na. Meron pa pala. Ito. Broccoli. Ito. Potato. Ano ito? Ito? Ha? Ginger. Luya. Ito. Carrot. Pumpkin. Ha? Ito? Mushroom. Ayun. Ito. Cucumber. Ito. Ano ito? Ha? Ano? Garlic. Ano pa? Tapos na.